Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy Father God, in the gracias name of Jesus, por I esta thank you oportunidad que me das for this opportunity that you de give me ministrar tu palabra, to Señor. minister your word. Declaro que no regresa a ti I vacía, declare it does not return to you sin void antes cumplir before accomplishing aquel propósito por la que la mandaste. that purpose for which you sent it. Declaro que este día I declare that this day somos liberados, we are free, somos we are transformados. transformed. Nos das revelación de tu palabra, You give us Señor, revelation of your word para poder in no order solamente ser oidores, to not solely be hearers, pero hacedores de tu palabra. but also that we would be doers. En el nombre de Cristo In the name Jesús. of Christ Jesus, Amén. amen. Pastor Susi me dijo que volviera este domingo Pastor Susie asked me to minister again, a seguir esta enseñanza que ya, esta sería la tercera vez so this would be our third time teaching this que series enseño sobre la fe. about faith. Y es un mensaje muy interesante. And it's a very interesting message. De todos los años que tengo ministrando In all the years that I've ministered, este tema de fe, this topic on faith, estos tres diferentes partes, these three parts, ha sido totalmente diferente a lo que he enseñado por muchos años. have been totally different to what I usually teach in previous Entonces es years. una revelación del Espíritu de Therefore, it Dios is a revelation of the Holy Spirit para la necesidad de la iglesia en este for the momento. needs of the church at this moment. Entonces, para todos los que estamos aquí Therefore, for all of us that are here y los que nos están viendo también por medio de los redes sociales. and those that are watching us through social media. Entonces, la fe siempre produce. Therefore, faith always produces. Y la palabra clave para toda esta enseñanza está en Hebreos 11:6, And the key verse is Hebrews 11:6. que dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. No he dicho esto, pero lo añado y lo enfatizo. I haven't said this, but let me add to it and emphasize it. Dice aquí It says que here, no vamos a poder agradar a Dios si no creemos en Él y nos acercamos a Él. we will not please God unless we believe in him and come near with him. Dice que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. It says, because anyone who comes to him must believe that he exists. Hay mucha gente There are many people que habla de Dios, that talk about God, pero no conoce a Dios. but do not know God. ¿Por qué? Why? Porque no se acerca a Dios. Because they don't come near to God. Acercarte a Dios To come near to God es algo muy interesante. is something that's very interesting. Cuando tú te acercas a Dios, When you come near to God, Dios empieza a revelarse a ti. God begins to reveal himself to Y you. dice aquí que recompensa si lo buscas. And it says that you will be rewarded if you earnestly seek him. Si en realidad lo buscas, If you truly seek him, serás recompensado. we will be rewarded Si en realidad lo buscas. if we truly seek him. Y ahora voy a estar explicando algo que a lo mejor nos va a poner incómodos. And now I'm going to explain something that perhaps may make us a bit uncomfortable, Pero está bien, no hay problema. but it's all right. No problem. Que acá me voy a ir de misiones y no te veo en... Because I'm going on mes. a mission trip and I won't see you for about a month. También tengo un viaje de negocios, mañana me voy I have a business trip tomorrow as well a Missouri. to Missouri. Así que ora por mí también, So por pray for favor. me as well. Entonces voy a andar para allá y para acá. So I'm going here and there. Una persona una vez me dijo A person once told me que era difícil buscar a Dios that it was difficult to seek God y seguir a Dios. and to follow him. Porque cada vez que quería ir a la iglesia Because every time he wanted to go to y church leer la Biblia, and read the Bible, le iba peor. things would go worse for him. Entonces mejor pues no iba a la iglesia ni So- leía la Biblia. He stopped going to church and he wouldn't read the Bible. Y así nos ponemos excusas, ¿no? And we put excuses for our life.
para no seguir a Cristo. to not follow Christ. Pero estuvimos, no sé dónde está el clicker. Pásale a la siguiente, por favor. Estuvimos hablando sobre la fe y el poder We were talking about faith and the power en el reino de Dios. in the kingdom of God. Que dice Cristo que es como una semilla de mostaza, That Christ says it's like a mustard seed. que aunque es muy pequeña, Though it be very small, tiene la posibilidad it has the possibility de crecer en grande to grow big y ser bendición, and be a blessing. que hasta las aves That even the birds anidan en él, en ese árbol de nest mostaza. in that tree. Entonces, And so therefore, es un proceso de crecimiento. it's a process of growth. Hay una posibilidad That de there crecimiento. Is a possibility of growth. Pero hemos dicho que nosotros tenemos que cuidar But we have said that we had la tierra take care of the dirt, de soil, soil, para que esa semilla pueda germinar so that that seed can germinate y pueda crecer. and grow. Entonces, sí, como esa persona que decía Yes, like that person said, que venía a la iglesia that they would come to y church le iba mal. and things wouldn't go well O for sea, him. apenas quería acercarse a Dios, Just wanted to come near to God. tenía He fe had faith del grano de mostaza, like a mustard seed, lo ponía and he would plant it en el camino along the way, y pues no echaba raíz. and there was no root in this seed. A lo mejor Perhaps todas las preocupaciones del the mundo, worries of the world que son los espinos, that are the thorns no lo dejaban crecer. would not allow it to grow. Todo esto ya lo hemos explicado. And all of this we've already explained. Nosotros We nos tenemos que acercar a Dios, should come near to God. tenemos que creer que Él We existe must believe that He exists y que recompensa and that He rewards si cuidas la tierra, if we take care of the soil, si te cuidas a ti mismo, if we take care of ourselves, si estás buscando if we're seeking el propósito de Dios para tu the vida, purpose of God for our life, que tienes que cuidar tu caminar. that we have to take care of our walk. Lo hemos estado explicando, We have been explaining it, cuidar nuestro caminar. to take care of our walk. Amén. Amen. Entonces, Colosenses therefore, 2, 6 y 7 dice, Colossians 2, 6, and 7 says, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. so then just as you receive Christ Jesus as your Lord, continue to live your lives in Him. Por favor, Please, si no has decidido if you have not decided vivir to live la vida en the Cristo, life in Christ, no andes allá afuera don't be going out there diciendo a la gente que eres cristiano, telling people you're a Christian porque nos haces daño al reino. because you hurt the kingdom. Te ven y dices, ¿eso es cristiano? No. They look at you and say, that's a Christian? Venir a la iglesia no te hace To cristiano. come to church does not make you Christian. Decir que crees en Dios no te hace To say cristiano. that you believe in God doesn't make you a Christian. Así como si te metes al garage y no te haces carro. Just like when you go in the garage doesn't make you a car. Mejor dile a la gente que eres cristino, Tell the people that you are a Christian. hasta que en realidad Until in reality, busques we seek vivir en Él. to live in Him. Dice aquí, It says here, como ya recibiste a Cristo, since you've now received Christ, busca vivir en Él. let us seek to live in Him. Y ahí es donde empieza a crecer tu fe, hermano. And that's where our faith begins to grow. Eso es lo que tenemos que hacer. This is what we need to do. Cuando tú empiezas a entender When you begin to understand que toda promesa en that Cristo all the promises in Christ es sí, is yes, no es a lo mejor, it's not perhaps, no es bueno, a veces sí y a veces no. well, sometimes yes and sometimes no. No es así, hermanos. It's not like that, brethren. 2 Corintios 1:20 dice, 2 Corinthians 1:20 says, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ.
Todas las promesas que Dios ha hecho All the promises that God has made en Cristo son sí. in Christ are yes. En Cristo son sí, In hermanos. Christ are yes. Así que por medio de Cristo respondemos amén And so through para la him, gloria de Dios. the amen is spoken by the glory of God. Cuando tú leas, cuando aprendas de una promesa de Dios, When you learn of God's promise, si es que estás viviendo en Cristo, that is that if we're living in Christ, es amén it para is ti. amen for me Es and you. recibirla. It's to receive it. Y ahorita le vamos, esto nada más es repaso de la semana This is pasada, just hermanos. going over what we taught the last Ahorita le time. vamos a meter tercera, cuarta We're going to go into third gear, fourth gear, y turbo. and turbo. Amén. Vamos a ver, primera de Juan, 1 John capítulo 5, chapter 5, del 14 al 15. verses 14 to 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme su voluntad, Él nos oye. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. Cuando tú dices, When you say, yo creo en Dios, I believe in God, yo sé que Él me oye. I know that he hears me. Ok, muy Okay, bien. all right. Entonces, And si so tú therefore- sabes que Él te escucha, If you know that he hears you, dice aquí, it says here, es porque tú le estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. it's because we ask him according to his will. Ahí hay una promesa de Dios en Cristo. There's a promise of God in Christ there. Dice que vas a poder tener confianza That we will be able to have de confidence acercarte a Dios to come near to God y pedirle de acuerdo a su voluntad. and to ask him according to his will. No de acuerdo a tu voluntad. Not according to our will. No de acuerdo a la voluntad Not according de to the tu will amigo. of your friend, de la voluntad de Dios but God's will para tu vida. for our life. Si tú te acercas a Dios If you come near to God, sabiendo la voluntad de Él para ti, knowing his will for you, entonces aquí dice la palabra que Él te está escuchando. then it says here that he hears us. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, And if we know that God hears our prayers, versículo 15, verse 15, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. and if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of him. Eso es tremendo, hermano. This is tremendous, brethren. Gente, sin tener el contexto de lo que habla aquí la Biblia, Without having the context of what the Bible is sharing here, gente people empieza begin a declarar cosas to declare y things piensan and think que Dios se las va a dar. that God will give it to him. La pregunta es The question si lo que is, estás pidiendo if what you are asking, está is it en la voluntad de Dios para in tu vida. God's will for your life? Entonces, por eso es And so importante therefore it is important conocer la voluntad de Dios. to know God's will. Amén. Muy bien. Muchos queremos Many of us want muchas cosas. many things. Y la mayoría de nosotros And the majority of us, buscamos we seek lo material. the material things. No necesitan decir amén, yo sé. You don't have to say amen, I know. La mayoría de nosotros buscamos las cosas The materiales. majority of us seek material things. Incluso, hazte una lista Make a list de las cosas que le has pedido a Dios. of the things you've asked God. Y la mayoría de ellas And the majority of them tiene que ver have to do con lo material. with the material things. Bueno, Well, hello? ¿hay alguien en la otra línea? Is anybody on the other line? Buscamos a Dios We look for por God lo material. for the material things. Bueno, Dios dice Well, God says que Él
that He te va a dar una vida en abundancia. will give us an abundant life. Lo material tiene que ver parte de esa abundancia. The material things have to do a part Pero of that cuando tú te abundance. acercas a Dios Yet when we come near God, sin entender su voluntad para tu vida without understanding your will, His will for your life, y lo único que le pides and the only thing you ask of Him es carro, is casa, a joyas, car, house, jewelry, jewels, ropa de diseñador, designer clothes, todas las cosas que le estás pidiendo all the tienen que things you're ver con asking Him have to que do. quieres comprar un terreno allá en tu You pueblo want to buy land in para your construir una in your casa, country, and you want to build a presumirle a house, a los que no creían en and ti. show off to those that didn't Y believe todo in es you, sobre and tú, all that tú, is tú, about tú, you, tú. you. Nada que ver con la voluntad de Dios. Nothing that has to do with God's will. Entonces, And so therefore, lo que tú creías que era fe, what you thought was faith, te engaña it deceives you. y dejas de creer And you stop believing al que bendice to the one that blesses, y vas tras las cosas and you go after the things del mundo. of the world. Entonces, And so therefore, no confundas let us not confuse la fe faith con la emoción. with emotion. No confundas Let us not confuse emoción emotion con fe. with faith. En Números 14, In Numbers 14, y apúntalo, and jot it down, versículo 39 al 45, por verses favor. 39 to 45, Dios nos da una prueba God gives us a en test su escritura in His scripture de lo que te estoy explicando. of what I'm explaining to you. Aquí en Números, Here in Numbers, Dios le había dicho a Moisés God had told Moses que ya era tiempo de entrar a la tierra that it prometida. was time to enter into the promised land. Entonces, And so therefore, fueron they went, espías spies y went, regresaron and when they returned, y dijeron, no, va a estar muy difícil. and they said, oh, it's going to be difficult. ¿Y cuántas veces Dios te ha prometido cosas And how many times has God promised us things, y de pronto and suddenly, tú dices, no, eso va a ser muy difícil? and you say, oh, that's going to be a little difficult. ¿Que mi esposo reciba a Cristo? For my husband to receive Christ? No, no lo conoces. No, you don't know him. Que mi hija salga de esa situación. That my children would get out of Ya, that Yo situation? creo que ya nos hizo la mechaca. I don't think that that's possible. Entonces, el And so pueblo de Dios therefore, había dudado The people of God doubted de la voluntad de Dios en ellos. of God's will in them. Entonces, And so therefore, Dios le dijo a Moisés, God said to Moses, ¿y cómo era posible? how was it possible? Y en más, dice, ¿y porque no me creen? And it says, because you don't believe, Todos esos que no me creen all of you no van that a don't believe entrar a la tierra will prometida. not enter into the promised land. Sino la nueva generación son los que van a entrar. But the new generation is the one that will enter. ¿Y qué crees que ellos se sintieron mal? And guess what? They felt bad. Te estoy dando el resumen a mi versión, pero I'm léelo giving tú, por you favor. the story to my version. Se sintieron mal. They felt bad. Ellos se sintieron tan mal They felt so bad que dijeron, that no, they no, no, said, no. no. Ahora sí vamos a agarrar y vamos a tomar el Now- territorio. Now we're going to take territory. Ellos creyeron a lo mejor, They believed estamos perhaps llenos de fe. we're full of faith. Si Dios nos dijo que podíamos, If God said we could, lo vamos a hacer. we're going to do it. Moisés les dijo, Moses said to him, no, espérense. no, hold on. Eso Dios les dijo ayer, God said to them yesterday, pero ya no les está diciendo nada de eso. but he's no longer saying any of that. Ya no es voluntad de Dios que ustedes It's- vayan a hacerle el ridículo allá. No longer God's will for us to look like ridiculous. Y out que ellos dijeron, no, there. And they said, no. llenos de emoción, yo Full- puedo, Full of excitement, I can do it. yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Y fueron And they went, derrotados. and they were defeated. Y salieron corriendo And they left y running, perdieron la batalla. and they lost the battle.
Fueron bien emocionados, They went very excited, pero regresaron but they returned todos tristes. everybody was sad. Muchas veces nosotros nos agarra la emoción. Oftentimes we get, excited about No something. buscamos la voluntad de Dios. We do not seek God's will. No, yo sé que este negocio nos va a dar. Oh, I know this business is going to work out. Así como los otros tres que Just nos like- quedamos sin nada porque los empezaste. Just like the other three that we did and we left nothing. No, when no, we no, started them. este sí. No, this one's going Es to multinivel. It's multi-level. Ahora sí vamos a ser millonarios. We're going to be millionaires now. La semana pasada les hablé de la lotería, ¿verdad? Last week I spoke to you guys about the lottery, right? Si no estaba aquí, vea el video porque If you weren't here, watch estaba the muy bueno el video. ejemplo. The example was really good. Bien emocionados nosotros, Excited we were, queriendo hacer y deshacer cosas, wanting to do and undo things, pero sin seguir la voluntad de Dios. yet without following God's will. Le echas la culpa a Dios You blame God de tu fracaso. of your failure. Es que Dios no quería. It's because God didn't want it. Es que no es tiempo de Dios. It's because it's not God's Y timing. entonces, si no es tiempo de Dios, ¿qué andabas haciendo ahí? Then if it wasn't God's timing, what were you doing there? Pura emoción. Just all emotion. Había un hermano, un pastor, There was a pastor que fue a un lugar ahí en Asia that went to a place in Asia, y había un pastor muy famoso por muchos años and there was a famous pastor for many years que tuvo la iglesia cristiana más grande en el mundo por muchos años. that had the biggest church in the world. Y él escribió un libro, el pastor Cho, Dr. Cho, He Dr. wrote Cho. a book, Dr. Cho, Y ahí hablaba and there he spoke de que Dios le había dicho, construye ese templo grandísimo God had told him to build this great big temple, y la gente va a venir. and the people will come. Construyelo y ellos vendrán. Build it, and they will come. Y así lo hizo Dr. Cho. And Dr. Cho did this. Construyó aquel inmenso lugar He built this great, immense y place, lo llenó. and he filled it. Y lo llenaba 2, 3 veces al día. And he filled it 2-3 times a Todos los day. días. Every day. Era una iglesia It was a grandísima. church, a big church. Bueno, este pastor americano Well, this American fue allá, pastor went out vio there, todo aquello, seen all of that. leyó el libro, He read the book. regresó a Estados Unidos He returned to United lleno de States, emoción full of emotion, y empezó a construir un templo and he began to grande build a big aquí en los temple Estados Unidos here in United States. y jamás se le llenó. And it never got full. Además, ni las moscas se In acercaban. fact, not even the flies came. Entonces, And so therefore, después de todo el fracaso, after all the failure, regresó a Corea he returned to Korea a hablar con el pastor. to speak with the Y pastor. le digo, pastor, And he says, Pastor, pues yo leí en su libro. I read in your Yo he book, visto todo lo que ha hecho aquí. and I've seen everything you've done Seguimos here. la receta Do we follow the recipe? igualita como usted la describe en su libro. Just like you describe it in your book. Y van 5 años y no pasa nada. And it's been 5 years and we don't do anything. Además, más gente se fue enojada porque In fact, more people left upset invirtieron y no pasó nada. because they invested and nothing happened. ¿Por qué? Why? Y le dijo el doctor Cho, And Dr. Cho responded, yo lo que escribí en mi libro what I wrote in the book fue lo que Dios me dijo a mí. was what God told me to do. Y tú fuiste a hacer algo And you went to do que Dios something me dijo que yo hiciera. that God told me to do. Ve y busca de Dios. Go and seek God yourself. Busca la voluntad de Dios. Seek God's will. Amén. Yo cuando empecé la iglesia, When I began the church, pues yo siempre trabajé en un trabajo secular, I always worked in a secular aún job. empezando la iglesia en el 2004. Even when I initiated the church in Y hasta ahorita 2004, todavía tengo un trabajo secular. and still now I have a secular job. Pero me acuerdo que el obispo, But I remember the bishop en aquel entonces, at that time, cada mes nos veíamos para una junta de pastores. we would meet at a pastor's meeting,
Y me decía, And he would tell me, ¿ya estás a tiempo completo como pastor? are you full-time as a pastor? ¿Ya renunciaste a tu trabajo secular? Did you quit your secular job? Y le decía yo, no, And no, I'd no. say, no. Dice, He would say, todavía no conoces a Dios. you don't know God. Todavía no conoces a Dios. You don't know God. En otras palabras, In other words, no tenía yo la fe I did not have the faith para creerle a Dios to believe God que Él iba a suplir todas mis that he would necesidades supply all my needs por medio de un ministerio through a ministry de 5 personas. of 5 people. Pues una tontera para mí Well, that was silliness to me y tontera para el obispo también, and silliness to the bishop as well, porque él siempre me decía because he would always tell me que él desde que le llamó Dios that the day that God called him, siempre ha dependido de Dios he's always depended on God y no de la gente. and not from the people. Pero muchas veces But oftentimes, nosotros we, con ese temor with that fear, queremos ayudarle a Dios. we want to help God. Queremos darle la idea a Dios We cómo want to hacerlo. give God the idea how to do this. Queremos ayudarle a Dios We want to help el God cómo conseguir and how to lo que Él get nos tiene que dar. what he has to give us. Como quien dice, As one says, le queremos torcer el brazo a Dios. we want to arm twist God, want to twist his arm. Y eso no es fe, hermanos. And that is not faith, brethren. A veces me da vergüenza ver videos Sometimes it's embarrassing when I see videos de gente que se dice ser líder espiritual of people that call themselves spiritual leaders, y enseñan cada tontada. and they teach Silliness. silly things, Y la gente sigue and people follow them. esas tontadas. Those silly things. Quieren manipular, quieren en su mente, porque jamás van a poder hacerlo, In their mind, they want to manipular a Dios. manipulate God. ¿Cuántas veces has querido tú manipular a Dios? How many times have we wanted to manipulate God? Y es una tontada. And it's silliness. Si tú cuando das tu diezmo y ofrenda, When you give your tithes and offering, lo das diciendo, you give it saying, lo voy a dar, Dios, I'm going to give it, que God, yo necesito but I need que me des para esto, para that lo you otro, give y me esto, for y this, esto, that, aquello. and the other. Oiga, yo he visto I've y seen, he estado en lugares and I've been in donde dices, places, oh, si quieres casa, ven, ofréndale a Dios. if you want a house, come Si and give quieres an carro, ven, offering. ofréndele a Dios. If you want a car, come and give an offering. Como que Dios está esperando Like if God is waiting tu dinero para darte algo. your money to give you something. ¿Quieres? Do you want Torcerle el brazo a Dios. to twist God's arm? Te doy, pero me das. I give you, but you better give me. Teníamos en la diapositiva antes Hechos 8 del 13 al 24. We have in the Acts 8, verses 14, Habla speaks about de un hechicero of a magician or que recibió a Cristo, that received Christ. fue bautizado He was y baptized, empezó a seguir a los apóstoles. and he began to follow the apostles. Era tocayo de Pedro. He was Peter's friend. Tocayo, Tocayo. tocayation. He was his friend, Peter's friend. He had the same name as He Peter. had the same name as Peter. His name was Simon, Se llamaba Simón. el hechicero. Pero recibió a Cristo, se bautizó He received Christ, he was y baptized, siguió a los and he apóstoles. followed the apostles. Pero de pronto se dio cuenta de algo. But suddenly he realized something. Se dio cuenta que los apóstoles
oraban por personas he realized that the apostles will pray for people. y la gente se caía en el espíritu The people would fall out y in the recibían spirit, el don de hablar en otras and lenguas. they received the gift of speaking in other tongues. Entonces Simón le dice a los Then apóstoles, Simon tells the apostles, oigan, eso está bueno, oh, hey, that's cool. yo quiero hacer I eso. want to do the same thing. Y sacó la cartera, ¿cuánto? And he brought out his wallet and he said, how much? Para que ustedes, So that para que Dios me dé that God would give me ese don de que yo haga lo mismo que ustedes. that gift that you guys have. Arm twisting. Le dijeron, hazte para allá. And they said, get out of here. Lee la Biblia. Read the Bible. Le dijeron, por lo que acabas de hacer, For what you te just está cayendo una maldición. for what you just said, you know, a curse. Y can le digo, fall no, on no, you. no, oren por mí para que no me caiga He nada, says, por "No, no, favor. no, no, Ya, no." ya, ya, ya. Pray for me so no curse falls on me. Muchas veces vemos Oftentimes we milagros, see prodigios, miracles, prodigals. vemos cómo Dios usa a otras We personas see how God uses y other cómo la otra people gente lo sigue. and how other people Y follow lo, them. y lo que buscamos And what we see es que nos sigan a nosotros is también. that they follow us as well. Queremos la fama, We want fame. queremos la bendición We want the blessing. y hacemos tanta cosa. And we do so many things. No sé si has visto a las personas que luego dicen, ay Dios mío, I don't know if you've seen the people that say, oh my voy a goodness, estar en mis rodillas, I'm going to be on my knees. voy a andar en mis rodillas I'm going to be on my knees por unas 2 cuadras for 2 blocks para que me complaces, so that, para que me des lo que te pido. so that you would give me what I ask of you. Qué tonta. What is silliness is that? Ya me imagino Dios viéndonos a nosotros haciendo esas I tontadas. can imagine God seeing us doing these silly things. Otros, Others, voy a ayunar, hermano, I'm going to fast, brother, porque estoy esperando que Dios me bendiga. because I'm expecting God to bless me. Debes de aprender qué quiere decir el ayuno. We should learn what fasting is. ¿Para qué sirve el What ayuno? is fasting for? No es para... It's not to twist God's arm. Esto es sencillo, nada más que te lo dificulta. It is simple, yet we make it difficult. Busca la voluntad de Dios. Let us seek God's will. Aprende la voluntad de Dios para Let tu us vida. learn His will for our life. Pídele de eso. Ask Him of Y that. dice la Biblia And the Bible que Él says te lo va a dar. that He will give it to No us. necesitas andar ahí We don't have to haciéndole be al teatro. making things up. Muchos como Simón Many, like Simon, queremos dar dinero para recibir de Dios. we want to give money so we can receive from God. Eso no es fe, hermano. That is not faith, brethren. Eso no es fe. That is not faith. Eso no es fe, That hermanos. is not faith, brethren. ¿Qué dice Mateo 15:8? What does Matthew 15:8 says? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Este pueblo me honra con los labios. These people honor me with their lips. Si Dios quiere, mi hermano. If God wants to, brethren. Bueno, ok, si Dios Okay, quiere. if God wants to. ¿Y tú sabes qué es lo que Dios quiere? And do you know what God wants? O nada más estás al azar diciendo, ay, espero que Or quiera. you just kind of hoping, I hope God wants this. ¿Eh? Hmm? Rápidamente, Quickly, porque si no, not- entonces nos quedamos atorados. we're going to get stuck. Dos formas de obtener fe. 2 ways to obtain faith. ¿Ok? Por medio del don de Dios, dado cuando Él lo determina. Through the gift of God given when He determines it. Esa es una forma. That's one way. Cuando Él determina, When He determines, te llena de fe. He fills us with faith. Es más,
Si él no hiciera eso, In fact, if he wouldn't do that, nadie se pudiera haber acercado a Dios. nobody couldn't come Porque near God. nosotros todos estamos apartados. Because we all are separated. Estamos apartados de We Dios. all are separated from God. Lo buscamos We seek him porque Él nos llamó. because he called us. Lo amamos We love him porque Él nos amó primero. because he loved us first. Pero But 1 Corintios 12:11 dice, 1 Corinthians 12:11 todo says, esto lo hace un mismo espíritu y único espíritu quien reparte a cada uno según Él lo determina. all these are the work of one and the same Spirit, and he distributes them to each one just as he determines. Y 1 Corintios 12 del 7 al 10 In 1 Corinthians 12:7-11, habla de los dones espirituales de los cuales se está refiriendo. it refers to the gifts of the Spirit that he's referring to. Y habla de varios dones, And it refers to various como el de gifts, sanar enfermos, like healing the sick, profecía, milagros y demás. prophecy, and all that. Pero uno de los que habla en el versículo 9 But one that he refers to in verse 9, es fe Es por medio faith. del Espíritu. through the Spirit. Entonces, fe es un don del Espíritu Santo. Therefore, faith is a gift of the Holy Spirit. Y luego más adelante nos habla que todos estos dones And further on, it says that all of these gifts son para la edificación de la iglesia, are for edification of the church, del cuerpo de Cristo. of the body of Christ. Entonces, ese don, Therefore, that gift, Dios te lo da God gives it to us de acuerdo cuando Él quiera dártelo. according to when he wants to give it to us. A veces necesitas fe, Sometimes we need faith, un grado de fe que a lo mejor sembraste tu semillita de mostaza aquí a greater faith that perhaps you sowed your mustard seed. y la estás trabajando en la And you're tierra, working te estás the cuidando, soil, you're taking care of estás it, llevando la obra de Dios, you're working God's will. pero de pronto hay una situación But suddenly there's a que situation se requiere that requires el nivel de fe the level of faith que deberías de tener de aquí a un año. that you should have in a year. No hay cómo obtenerla. There's no way to obtain that. El proceso The process, te va a durar un año. it will take a year to La obtain única that faith. forma que puedes obtener ese nivel de fe The only way we can obtain this level para of ese faith momento for especial that special moment es por medio is through de ese don del Espíritu the Santo. gift of the Holy Spirit, Un don especial a special gift, en el momento que Él quiera darte. in the moment that he wants to give it to us. ¿Ok? Y el segundo And the second que one te quiero explicar that I want to explain to you es por medio de oír el mensaje de Cristo. the other is by hearing the message of Christ. Romanos 10:17 dice, Romans 10:17 says, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. No te canses de escuchar el mensaje de Cristo. Let hermano. us not tire in hearing the message of Christ. Debes de seguir escuchando el mensaje de We Cristo. should continue to follow the message of Christ. Por eso es importante For that reason, que it te is acerques important a Dios, to come near to que God, conozcas su voluntad. that we would know His will. La Biblia te habla de su voluntad, The hermano. Bible speaks about His will. La Biblia cuando tú la lees, The Bible, when you read it, habla que es logos, es escritura. it speaks Son that palabras. it is a scripture, it is words. Logos Logos es la historia is the story en la Biblia. in the Bible. Rema Rema es la historia de la Biblia, is the story of the Bible, pero la tuya también. but yours as well. Rema es tu historia, Rema is our la story, revelación de lo que Dios te está diciendo The- por medio de su the palabra. revelation of what God is telling us through His Word. Y de ahí que puede crecer tu fe. And from there that our faith could grow. No te canses de hacerlo. Let us not tire Lee of la doing so. Biblia. Let us read the Bible. Escucha la Biblia. Let us hear the Bible. Yo en las noches, At night, por mucho tiempo, for quite some time, ponía la Biblia I would put the Bible audible. so I can hear it audibly. Y yo me iba a dormir And I'd go escuchando to la sleep Biblia. hearing the Bible. Pero también la leía But I'd also read it. o la sigo leyendo. I continue to read it.
pero también escucho mensajes. but I also hear Por eso es messages. importante venir a la iglesia, That's why it's important to estudio go to church, bíblico. Bible study. Amén. Muy importante Very important. seguir escuchando la palabra de Dios. Continue listening to God's word. Amén. Y es cuando podemos decir And that's when we can say lo que dice Mateo 7, 24 al 27. what Matthew 7:24 to 27 says. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa se derrumbó, no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and the streams rose, and when the winds blew and beat against the house, yet it did not fall, because it had foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Eso es bien importante, hermano. This is very important, Escuchar la voluntad de Dios to hear God's will y practicar la voluntad and de let us Dios. practice God's will. Escuchar la voluntad de Dios To hear God's y will practicar la voluntad and de Dios. practice God's will. Y ahí sí es como crece la fe, And this hermanos. is how faith grows. Muy importante. Very important. La oración Prayer, significa, es grandemente importante, it's greatly important. muy importante. Very important. La oración. Prayer. Y no una oración And not a prayer, solamente de súplica, just a prayer of supplication. de Dios, dame, 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 dame. God, dame. give me, give me, give me, give me, give me. Pero tú aprendiendo la palabra de Dios, But us learning God's word, aprendiendo la voluntad de Dios para tu vida, learning God's will for our life, tú le puedes pedir, we can ask, orar, pray, declarando la voluntad de Dios sobre tu declaring His vida. will over our life. No nada más orar por orar, Not just pray to pray, pero orar la palabra de Dios para but tu pray vida. God's word for our life. Orar la palabra de Dios para tu Pray vida, God's word for our para life, la vida de tus hijos, for the life of para our la vida de children, esta for the iglesia, life of this church, para la vida de esta for the nación. life of this nation. Orar la palabra de Dios. Pray God's word. En vez de, tanta cosa está pasando, So hermano, many things that are happening, porque la brethren, iglesia está dormida, because our church is asleep. está en sus propias cosas nada más. We are solely in our own things. ¿Se acuerdan que les platiqué de los discípulos que tenían poca fe? Do you remember the disciples that had little faith? Jesucristo muchas veces le dijo, Jesus Christ hombres de often poca fe, times said, men of little faith. tenían fe, They had faith, pero era muy poca. but it was very No lo little. necesario para las cosas que necesitaban Not the hacer. necessary things for what they had to do. Pero ¿qué pasó cuando empezaron a orar la But what- voluntad de Dios para But su what vida? happened when they started to pray God's will for their life? Hubo un tiempo en donde hasta se quedaban dormidos. There was a time that it even fell asleep. Llegaba Cristo y les decía, ay muchachos, Christ would come and say, Oren. "Oh, guys, y ellos pray." bien dormidotes. And they were asleep. Nosotros oramos todos los martes We pray every Tuesday, y no te conectas and you don't connect porque tienes sueño, estás because you're cansado. sleepy, you're tired. Y lo entiendo, And I no understand, te quiero and criticar, I don't want to criticize you, pero espero que Dios se revele a tu vida, but I hope that God reveals to your life, así como se reveló a los discípulos just de like He Cristo. revealed Himself to the disciples of Christ. Ese Pedro que tenía su poca fe, Peter, that had a little faith, negó 3 veces a Cristo, denied Jesus 3 times.
Pero después de haber pasado por un avivamiento, But hermano, after going through a revival, incrementó su fe his faith incremented, y predicó el mensaje de salvación, and he preached the message of salvation, llevando a más de 3,000 personas a los pies de Cristo. taking more than 3,000 people to the feet of Christ. Quiero decirte que no fue cosa sencilla. I want to tell you that it was something not that simple. Aquí en la iglesia, para que uno de ustedes reciba a Cristo, Here in the church, for someone to receive Christ, uno acá de predicando tiene que perder unas 5 libras echándole los kilos preaching up here, you got to lose like para 5 pounds convencerte de que necesitas a Cristo. to convince you need Christ. Aquí Pedro Here, Peter predicó un mensaje preached a message que más de 3,000 personas that more than 3,000 people no solo recibieron a Cristo, not solely received Christ, sino ese mismo momento but at that very moment, se bautizaron. they were baptized. Y tú ya llevas 3 años según esto en Cristo And now you've been here like 3 years in the Lord, y te andas dudando que si ya es tiempo para bautizarte. and now you're doubting, should I get baptized or should I not get baptized? Ay, ay, ay. Pedro, Peter, el que era un hombre de poca fe porque Jesús se lo dijo. he was a man of little faith because Jesus told Vinieron him. los problemas The problems came, y lo negó 3 veces. and he denied him 3 times. Después, ¿qué pasó? And then what Se happened? le apareció Jesús Jesus appeared a él y a todos sus discípulos. to him and all his Y disciples. les dijo, esperen el poder de lo alto. And he said, wait for the No power vayan a on ningún high. lado. Don't go anywhere. Vayan y Go. espérenlo. And wait for it. Eso hicieron, That's what they ¿Qué did. hicieron? What'd they do? la voluntad de Dios. God's will. Algo que tú te sigues negando a hacerlo. Something that you denied doing. Ellos siguieron la voluntad de Dios. They followed God's will. Fueron They went. y se juntaron. They came together ¿Dónde, Pastor Susi? Where, Pastor La Susi? noche de oración, at night of prayer. a la que batallamos. The one that we No struggle, te apareces por nada. you don't show up for nothing. De pronto ya estás en la cama Suddenly you're in your bed y ahí hasta la baba se te cae. and your saliva falls out. Viejo, Honey, pues no que íbamos a ir a la noche de I oración. thought we were going to log into the all-night prayer to pray. El próximo mes. Oh, next month. No fue así con ellos. It wasn't like that with them. Ellos fueron They went al aposento alto to the upper room y estaban orando, and they were praying. todos en un solo acuerdo, Everyone was in one accord, orando, praying, orando la voluntad de Dios. praying God's will. Señor, tú dijiste que mandarías el poder. Lord, you said you would send your power. Nos has dicho que orábamos por enfermos y se You sanarían. have told us that we'd pray for the sick Danos el and poder. that we'd get healed. Give us the power. Sálvame a mí, salva a mi familia. Save me, save my family. Empezaron a orar las promesas de Dios para ellos. They began to pray God's Todo lo que promises. Cristo les había enseñado. Everything that Christ taught Ellos en them. un solo acuerdo They in one accord empezaron a orar. began to pray. Se arrepintieron de su pecado. They repented of their sin. ¿Y qué pasó? And what happened? Vino el poder de lo alto. The power on high came. Que fueron transformados That todos they were ellos. transformed, all of them. Que cuando salieron corriendo hacia unos días antes todos asustados, They left running a few days before. ahora estaban dispuestos a Now perder they la were vida willing por to el lose their Evangelio. life for the gospel. La fe, hermanos, Faith, brethren, produce. produces. Pero lo que hemos tenido hasta ahorita But what we'd have up to now es pura emoción. is just emotion. Por eso es que no produce. That's why it doesn't produce. Por eso no produce. That's why it doesn't produce. Vienes aquí, le echas la culpa a todos menos a ti You- porque no viene gente a la iglesia. You come and blame everybody except yourself because people don't come to church. Somos buenos para apuntar, We're good to point, pero un dedo apunta para allá y 3 para acá. but one finger we point over there and 3 over here. Cuando tú avientas la bala para allá, When you throw the Son bullet tres pa' over acá. there, there's 3 coming back at you. ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? What are we doing?
para buscar la voluntad de Dios. to seek God's will. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este lugar? What is God's will for this place? ¿Tú crees que Dios quiere salvar a esta comunidad? Do you think that God wants to ¿Tú save crees que this Dios quiera community? salvar a al Rialto, a San Bernardino, You a think God Colton, wants to save Rialto, Colton, San a Bernardino, Redlands, Redlands, a todos los pueblos circunvecinos? and all of the neighboring cities? ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios salvarlos? Do you think it's God's will to save them? Si dice la Biblia que por tanto Dios amó a San Bernardino, The Bible says that God so loved San Bernardino que dio su vida, that he gave his life. mandó a su Hijo Jesucristo He sent his a son Jesus morir Christ to die por San Bernardino, for San Bernardino, por Anaheim, for Anaheim, por todo California, for all of California, por todo Estados Unidos. for all of United States. Y entonces, And so then what? a ver, ¿por qué estás así como yo con los brazos cruzados? nada Why más? are you like me just with your arms crossed? Si esa es la voluntad de Dios, If that's God's will, ¿por qué no te pones a trabajar? why don't we work? Ponte de pie. Please stand. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Fueron bendecidos por el mensaje de Dios este día? Were you blessed with God's words today? Gloria a Dios. Aquí creo que nada más 2 fueron bendecidos. I think just 2 were blessed. Oh, y acá Pastor Susi And también. Pastor Susie too. Si fuiste bendecido, If you were blessed, pídele a Dios ask God que te revele to reveal su voluntad. His will. ¿Cuál será su voluntad para tu vida? What would His will be for our life? Yo sé que todos hemos de alguna forma fallado. I know that we have all failed in one way or another. Y muchos dicen, And many people say, dejo de hacer esto para acercarme a Dios. I'm going to stop doing this so I can come near to God. Arreglo mi vida para entonces dedicarme a Dios, Let me a fix buscarlo. my life so that I can dedicate my life to seek Him. Y eso nunca va a pasar. And that's never going to happen. El hecho que nos acercamos a Dios The fact that we come near to God es para que Él nos ayude a arreglar nuestra vida. is so that He can help us Si to no fix necesitaras our a life. Él If we didn't need Him para arreglar tu vida, to fix our lives, entonces no lo necesitaríamos. then we wouldn't need Him. Pero lo necesitamos para que arregle nuestra vida, But we need Him to fix our lives, para que resuelva nuestra to situación. resolve our situation. Tenemos que buscar We de must Él. seek Him. Tenemos que creer en We Él. need to believe in Him, Y Él se va a agradar. and He will be pleased. Y va a decir, bienvenido And He will say, welcome al reino de Dios. to God's kingdom. Y deja que Dios And let te God empiece a hablar begin to speak to you, las cosas que tienes que dejar. the things that you must leave. Dios te va a decir, God will tell us cuando estés listo, when you're ready, pero debes de estar listo, hermano. but we must be ready. Yo por muchos años nunca estuve listo para dejar el trabajo secular, For many years, I was not ready to leave the secular world hasta que ya until up to now, el trabajo secular no me ha dado ni papas. the secular world has given me nothing. O sea, de lo que yo dependía, That is, that what I depended on, ya no puedo depender. I no longer can depend on it. Entonces, ¿qué tal si dependo de Dios So, what if I depend on God y no del trabajo secular? and not on the secular job? Ese es mi caso. That's my case. No le vas a hacer como no le vas a hacer como el pastor aquel que de pronto vengas y Don't do it like the pastor and you come and say, présteme $100, pastor, porque yo ya no tengo trabajo. Usted dijo que no tuviéramos trabajo. lend No, me espérate. $100, pastor, because I don't have work. No, hold on. Tú debes buscar la voluntad de Dios. You must seek God's will. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu What vida? is God's will for your life? Pero prepárate. But prepare yourself. Una cosa sí yo sé. One thing I do know, Aunque tu padre y tu madre te though your dejen, father and mother will leave you, Dios jamás te dejará. God will never leave us. Dios jamás te va a dejar. God will never leave us. Con Él With Him, no hay pierde. there's no lost. No pierdes.
We do not lose. Con Él no puedes perder. With Him we cannot Es lose. pura ganancia, hermano. It's all gain. Entonces levanta tus brazos, Therefore raise your hands, cierra tus ojos close your eyes, y habla con Dios. and speak with God. Habla tú con Dios. You speak with God. Pídele que te guíe, Ask Him to guide you, que te demuestre su voluntad para tu vida. to show you His will for your life. Arrepiéntete Repent de estar perdiendo el tiempo. of losing time. Habla, vamos, habla. Speak with Him. Acuérdate, la oración es parte Remember, prayer is part de poder crecer en fe. of being able to grow in Habla, habla faith. con Dios. Speak with Él te God. escucha. He hears you. Acuérdate que si le pides de acuerdo a su voluntad, Remember, if you ask Him Él according nos to His oye. will, He hears us. y si sabemos que Él nos And oye, if we know He hears us, sabemos we know que ya tenemos that we have todo lo que le pedimos. all that we ask Him. Dios, God, cambia mi corazón de change my piedra heart of por un flesh corazón de carne, for a heart of que pueda from a heart sentir, of stone to a heart of que flesh, pueda so that I escucharte. can hear you. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque mi entrada y mi salida es bendecida, Because my way coming in and Gracias, out is Señor. blessed. Thank you, Lord. porque me has puesto como cabeza y no Because you cola. have made me to head and not to tail. Bendecido al entrar como al Blessed salir, when I come in and when en I el go campo out. como en la ciudad. In the field and in the city. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque la mesa de amasar es bendita en mi hogar. Because my table Mi is canasta es blessed. bendecida en mi My hogar. basket is blessed. And Mi my familia es family bendecida. is blessed. Yo y mi familia somos salvos. I and my family are saved. Yo y mi familia te seguimos, I Señor. and my family Gracias, follow you. Señor. Thank you, Lord. Sana mi cuerpo, Heal my body. sana mi corazón, Heal my Padre. heart, Father. Yo quiero seguirte. I want to follow Quiero you. aprender de ti, I Padre. want to learn of you, Father. Guíame, Señor. Guide me. Guíame, Señor. Guide me. Guíame, Señor. Guide me. Guíame, sé que tú eres el único que lo Guide me puedes that you are lograr. the only one that can achieve mí, it. Señor. In me, Lord. He buscado muchas I've cosas. seeked many Que things tú eres that you are la persona the person, divina, divine, el Dios the todopoderoso all-powerful God que me puede guiar. that can guide me. En el nombre de In Cristo the name of Jesús. Christ Jesus. Denle un aplauso bien Let's give fuerte the al Lord a round Señor. of applause. Gracias, Señor.